हर कोई शुक्र अदा कर रहा था कि बेटी इज्जत के साथ विदा हो रही है, अच्छे खानदान में जा रही है। भला एक बेवा औरत जो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती फिरती है, उसकी बेटी का ब्याह एक अमीर कोठी वाले खानदान में कैसे हो सकता है? मैं तो बस यही समझती रही कि मेरी किस्मत खुल गई है। माँ ने दुआएं देकर विदा कर दी और वो मुझे बहाकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आए। मैंने इतना बड़ा बंगला जिंदगी में पहली बार देखा था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। सारा बंगला खूबसूरत लाइटों से और रंग बिरंगे फूलों से सजाया हुआ था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास अपने बेटे को लेकर कमरे में आई। जब मैंने पहली बार दूल्हे को देखा तो मेरे मुंह से चीखें निकल गई। वो बहुत बदसूरत, काना भैंगा, लंगड़ा लूला होता तो हरगिज अफसोस न करती, सब्र करके अल्लाह की रजा समझकर राजी हो जाती। लेकिन दुल्हा काना, लंगड़ा, लूला भैंगा हरगिज न था। उसका शरीर तो बड़ा था लेकिन सर बहुत छोटा था। उसके मुंह से राल टपक रही थी। वो एक असामान्य लड़का था। ये है मेरा दुल्हा। मैं अपने होश खो बैठी और सदमे से मुझे चक्कर आ गए। सास ने जल्दी से मुझे पानी पिलाया और मुझे दिलासा देने लगी। मेरी बच्ची कहकर मुझे गले लगाया। कुछ करीबी रिश्तेदार जो दूल्हे की तरफ से थे हैरत में तमाशा देख रहे थे। उन्हें कमरे से निकाल दिया गया और सासू माँ मुझे होश दिलाने लगी। जब होश आया तो मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सारी जिंदगी की खुशियां खाक में मिल गई थी। मैं सासू माँ की तरफ देख कर बोली, क्या यही है मेरा दुल्हा? क्यों आप लोगों ने मुझ पर यह जुल्म ढाया है? सास मुझसे फरियाद करने लगी। वो कह रही थी, बेटी सिर्फ तुम्हारी गुर्बत पर तरस खाकर हमें मालूम है तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने पर मजबूर है और हमारा एक ही बेटा है। देखो ये हमारी दौलत, रुपया, पैसा किसका होगा? ये सब तुम्हारा ही तो होगा। देखो बेटी, बैठे बिठाए इतना सब कुछ नहीं मिल जाता। सारी उम्र ऐश करोगी। हम तुम्हें लंदन, अमेरिका हर जगह ले जाएंगे। दुनिया घूमोगी। क्या कभी इतनी दौलत का तस्वुर भी किया था तुमने? ख्वाब में भी नहीं देख सकती जो अब देखोगी। और तुम्हारी माँ बेचारी बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाती फिरती है। उनके बारे में सोचो। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो कि कहीं अच्छी नौकरी करके उनको संभाल लेती। उनकी किसी भी बात का मेरे दिल पर जर्रा बराबर भी असर ना हुआ। मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, यहाँ तक कि मैं उन्हें बद्दुआ देने लगी। जब मेरी माँ अपने दामाद को देखेगी तो क्या ही जीने की आरजू करेगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे तलाक चाहिए। मैं तलाक लूंगी। मेरा दर्द थम नहीं रहा था। क्या बताऊं कि क्या हुआ। दीवारों से सर टकराने को जी चाह रहा था। ससुर जी हाथ जोड़ने लगे। बहू चुप हो जाओ, मुझ पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे बाबा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कम से कम उसी मरहूम का ख्याल कर लो। वैसे भी हमने तुम्हारी माँ को सब कुछ पहले ही बता दिया था। हमने कोई जबरदस्ती नहीं की। देखो यहाँ रहोगी तो ऐश करोगी। मेरा बेटा लंदन की नेशनलिटी रखता है। हम तुम्हें भी लंदन ले जाएंगे। वहाँ फहद का इलाज कराएंगे। तुम्हें जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी, वादा है मेरा। वो रात कटे न कट रही थी। इधर सास भी मेरा बाजू थामे रो रही थी कि बेटी हमारी कोई गलती नहीं है। देखो ये मेरा बेटा कोई दिमागी मरीज नहीं है। ये सारी बातें समझता है, बस बच्चों जैसी समझ है। फहद बहुत मासूम है। तुम्हें देखकर खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था। और अब तुम रो रही हो तो वो भी रो रहा है। मैंने नजर उठाकर फहद को देखा। वो वाकई बहुत मासूम था। मुझे उस पर तरस आ गया और मैं चुप हो गई ताकि वो भी चुप हो जाए और उसके आंसू थम जाए। इस सारे खेल में वो बिल्कुल बेकसूर था। वो नहीं जानता था कि उसके माँ बाप मेरे साथ कैसे धोखा करके मुझे यहाँ लाए हैं। फिर वो कम दिमाग मुझे तसल्लियां देने लगा। अजीबो गरीब हरकतें करके मुझे हंसाने की कोशिश करने लगा। कितने दुखी दिल से तसल्ली दे रहा था वो मुझे इशारों से कह रहा था, रो मत, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। अपने माँ बाप को गुस्से से देख रहा था लेकिन बात सीधी तरह नहीं कर सकता था। अजीबो गरीब शक्ल बनाकर कुछ टूटे फूटे शब्द कहता जो समझ में नहीं आते थे। मैंने कहा कि फहद तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम क्यों गमजदा हो? मेरी फिक्र मत करो, तुम सो जाओ, मैं सुबह खुद ही चली जाऊंगी। मेरे कहने पर वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया।
पूरी रात सास मेरे पास बैठी मुझे तसल्लियां देती रही, कभी हाथ जोड़ती, कभी खुशामद करती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। एक बूढ़ी औरत की इज्जत का ख्याल करके खामोश लेट गई। मगर नींद किसे आनी थी? साफ जाहिर था फहद पैदाइशी ही ऐसा था, उसका इलाज नामुमकिन था। सुबह जब वो मुझे सलाम करने आया तो मुझे रोना आ गया। वो इशारे से कह रहा था, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अब रोना मत, मुझे सब पता चल गया है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ धोखे से की है और मैं तुम्हारी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अकेले ही जिंदगी गुजार लूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसका दिल रखने को कहा, फहद रो मत, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम्हारे पास ही रहूंगी। कहने को तो ये बात कह दी, मगर वादा पूरा करने का हौसला मुझ में न था। मेरे आंसू कैसे थमते? जिससे निकाह हुआ था वो सामने बैठा राल टपका रहा था। उसकी सूरत देखकर मेरे हाथों की मेहंदी भी जर्द हो गई थी। लाल जोड़े में मेरे अरमानों का खून टपकता दिखाई देता था। रात का सिंगार सुबह तक रोते रहने से उड़ चुका था और मुझे अपनी माँ की इतनी बड़ी गलती पर गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बगैर लड़का देखे मुझे ब्याह दिया। खुदकुशी हराम ना होती तो यही रास्ता चुनती। मैं समझ चुकी थी कि मुझे इस माजूर इंसान की देखभाल करने के लिए लाया गया है और बदले में दौलत मेरी झोली में डाली जाएगी। अगर ये सौदा मंजूर कर लूं तो बगैर सुहाग ऐश से रहूंगी, वरना ये एक अहम सवाल था, फैसला मुझे करना था। इस रोज मुझे ससुर मुनीर और सासू माँ से सख्त नफरत महसूस हुई कि किस कदर खुदगर्ज होते हैं ऐसे दौलतमंद लोग जो दूसरों को सिर्फ मिट्टी का पुतला जानते हैं। क्या ये दौलत के नशे में इतना अंधा हो जाते हैं कि गरीब की जिंदगी से होली खेलना अपना हक समझते हैं? अगर ये बात नहीं थी तो क्यों पहले से फहद के बारे में मुझे नहीं बताया गया? कसूर तो मेरी अपनी माँ का भी था, जिसने चंद टकों के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब सजा कौन भुगतेगा? अगले रोज अम्मी मुझसे मिलने आई। जब मैं उनसे लिपट कर रोई तो उनकी भी रोते रोते हिचकी बन गई। तब मैंने देखा फहद भी दरवाजे की चौखट से छुपा हुआ जोरों कतार से रो रहा था। उसका यूं रोना देखकर सच कहती हूँ कि मैं अपना दुख भूल गई, जैसे खुदा की तरफ से मुझे हुक्म हुआ हो कि तुम्हें हमने नेकी का एक मौका दिया है जिसका तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है और तुम नहीं जानती हो कि वो कैसा नायाब इनाम है। तो क्या अब तुम इस आजमाइश पर पूरी उतरने के लिए तैयार नहीं हो? फहद की माँ और बाप के लिए नहीं, फहद के लिए। देखो एक मासूम रूह किस तरह बिलख रही है तुम्हारे दुख पर। ये एक ऐसी नेक रूह है जो गुनाहों से पाक है, झूठ धोखे से दूर है, जिसको अपने दुख तक की भी खबर नहीं है, मगर वो तुम्हारे दुख को महसूस कर रहा है। इसका क्या कसूर है? क्या इसको भी बिना किसी गुनाह के सजा दोगी? मैंने अम्मी से कहा कि कुछ दिन मुझे यही रहने दे, दूसरे ही दिन मायके वापस आ जाऊंगी और तलाक ले लूंगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, यही कहेंगे कि दौलत की खातिर बेटी को एक पागल लड़के से ब्याह दिया। कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि आपसे इतनी बड़ी गलती नादानी में हुई है, या फिर ये कहेंगे कि चंद पैसों के लिए अपनी बेटी की शादी करने से पहले तुमने सही तरह से लड़का देखा ही नहीं था। माँ बेचारी सिसकती हुई टूटे दिल से वापस चली गई। अल्लाह जाने उसके दिल पर क्या गुजरी। मैं फोन करके उनको बराबर तसल्ली देती रही कि माँ उदास न हो, फहद बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मासूम है, वो मेरे साथ घुल मिल गया है, मेरे साथ हंसता है, बच्चों की तरह खुश होता है, खेलता है, लोन में भागता दौड़ता है, और अगर मैं खाना ना खाऊं तो वो भी खाना नहीं खाता। अम्मा को अपने किए पर पछतावा तो बहुत था, मगर मैं अम्मा को ये कभी महसूस नहीं होने देती थी कि उन्होंने जो मेरे बारे में फैसला किया वो गलत था। अम्मा ना जाने किस दिल से मेरे ये बोल सुनती थी, उनकी भी जवाब में सिसकियां ही सुनाई देती थी। ससुर जी कहते थे, तुम अगर फहद से नाखुश हो तो बेशक वापस चली जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें बस बेटे का सेहरा देखने की आरजू थी। मगर ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हें धोखा देकर खुद हमारा चैन और सुकून भी लुट जाएगा और हमारे लखते जिगर का भी। मैं कोई फरिश्ता नहीं थी और ना ही कोई महान इंसान, लेकिन समझ में नहीं आता था कि जब भी फहद को छोड़ने का ख्याल दिल में करती
تو دل میں پریشانی سی ہونے لگتی، جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ فہد کے گھر کی زمین میرے پاؤں پکڑ لیتی تھی، مجھے ہر سکھ ملا ہوا تھا۔ ساس سسر نے اچھے سلوک کی انتہا پار کر دی تھی، نوکر چاکر میرے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میرا اور فہد کا کمرہ ایک ہی تھا، اسے میں رات میں دوا دے کر سلا دیتی تھی اور میں خود بھی گہری نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بے سکونی سکون میں ڈھلنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات اور احساس صبر کرنے میں بدل گئے۔ فہد کی معصوم حرکتیں مجھے اچھی لگنے لگی، وہ مجھے بہت اچھا دوست لگنے لگا، وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا۔ ایک منٹ بھی میرے بغیر نہ رہتا، نظروں سے اوجھل ہوتی تو رنجیدہ ہوتا اور تڑپنے لگتا۔ شادی کا رشتہ تو بہت دور رہ گیا تھا، صرف دوستی باقی بچ گئی تھی۔ جیسے کوئی پیارے سے بچے کے ساتھ گھل مل گیا ہو تو اس کو چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہی تکلیف سے میں دو چار ہونے لگتی جب فہد کو چھوڑنے کا سوچتی تھی۔ فہد کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا، اس کے ماں باپ اپنے ماں باپ لگنے لگے۔ امی مجھے بار بار کہتے نہ تھکتی، میری بچی تیرا دل بہت بڑا ہے، ایک دماغی مریض انسان کے ساتھ تو نے اپنے دل کی بستی آباد کر لی ہے۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، جو جس کے ساتھ خوش ہو جائے تو دل کی بستی آباد ہو جاتی ہے۔ میں نے یہاں دل لگا لیا ہے، اور دل لگا بھی تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کمزور کے ساتھ، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے۔ لیکن سچ کہتی ہوں، یہ اس طرح کے لوگ بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کی معصومیت اس قدر دلکش ہوتی ہے، انسان کی روح کو جکڑ لیتی ہے۔ اب میرا جی ایک لمحے کو بھی دور ہونے کو نہیں چاہتا تھا، جیسے کوئی طوطا مینا یا مور مورنی کو پاتا ہے، ایسی ہی میری محبت ہے۔ اس کے بعد ماں اب کسی کے گھر کام نہیں کرتی تھی۔ میرے سسر منیر انہیں ہر مہینے خرچے کے لیے طے کی گئی رقم دیتے تھے، ان کو محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے تھے۔ پھر کچھ دن بعد اماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا تھا، یہاں تک کہ 5 برس بیت گئے۔ اب میں سسر کے گھر آرام اور سکون سے تھی، مجھے فہد سے محبت سی ہو گئی تھی، ایک پل بھی فہد کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اب ساس بھی بیمار رہنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن اس دنیا سے چل بسی۔ تب میں نے اماں کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہے، میں اکیلے نہیں رہ پاتی تھی۔ اماں میرے پاس آ گئی، فہد کی معصوم شرارتیں اور پھر میرا کسی بات پر روٹھنا اور فہد کا مجھے منانا، یہ سب دیکھتی تو ان کو بھی فہد سے پیار ہو گیا۔ سسر بھی یہ سب دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ میں اب فہد کے ساتھ گھل مل گئی ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، تو انہوں نے بنگلہ اور جائیداد میرے نام کر دی، اور اب خود ہر وقت عبادت الہی میں بزی رہنے لگے تھے۔ ایک دن دل کا دورہ جان لیوا ہوا اور سسر جی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب فہد اور ان کی دولت، جائیداد، بینک بیلنس سب میرے حوالے تھا، میں مالک تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ سسر جی ہمارے لیے بہترین انتظام کر گئے تھے، وہ فہد کو بھی بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے۔ باقی زندگی بھی شاید اسی طرح گزر جاتی، لیکن خدا کو صرف ہماری غربت سے چھٹکارا دلانا منظور تھا، میری آزمائش منظور تھی۔ شادی کے 10 برس بعد فہد کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور میں سہاگن سے بیوہ ہو گئی۔ مجھے کسی کا کچھ نہیں پتا تھا، مجھے غم تھا تو اپنے پیارے سے ایک دوست سے بچھڑنے کا تھا، اس ساتھی سے بچھڑنے کا غم جو میرے مسکرانے پر مسکراتا تھا اور میرے روٹھنے پر رو پڑتا تھا، جو بچوں کی طرح میرے ساتھ کھیل کر خوش ہوتا تھا۔ ہم باغ میں چھپن چھپائی کھیلتے اور گھر کے اندر لوڈو کھیلتے، کبھی وہ روٹھ جاتا تو میں اس کو مناتی اور کبھی میں روٹھ جاتی تو وہ مجھ کو مناتا۔ ہم زندگی کے سچے ساتھی تھے، لیکن پھر بچھڑ گئے، کیونکہ جو ملتے ہیں ان کو بچھڑنا بھی ہوتا ہے۔ آج میں ایک دولت مند عورت ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، مگر فہد نہیں ہے۔ اگر میری کسی اچھے بھلے انسان سے بھی شادی ہوتی تو وہ مجھے اتنا پیار اور اتنی خوشی نہ دیتا جتنا مجھے فہد نے دیا تھا۔ میں چاہوں تو دوسری شادی کر سکتی ہوں، اتنی دولت مند عورت سے بھلا کون شادی نہ کرے گا، لیکن میرا اب شادی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لگتا ہے کہ اب فہد کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا، اس کی یادیں میرے دل پر ہر وقت چھائی رہتی ہے۔ فہد دماغی مریض ضرور تھا، مگر وہ دھوکے باز اور چال باز نہیں تھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچا پیار کرتا تھا۔
کیونکہ اس کا دل سچا تھا اور سوچوں میں بھی خرابی نہیں تھی، صرف اور صرف پاکیزگی تھی۔ اب مجھے ایسا ساتھی کہاں مل سکتا ہے؟ دوستو، کسی نے سچ ہی کہا ہے، اگر بات ماں باپ کی عزت، گھر بسانے کی ہو تو عورت بڑے سے بڑا امتحان بھی ہنستے ہنستے پار کر جاتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اس دنیا میں عورتوں سے زیادہ برا وقت کوئی سہن نہیں کر سکتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔